নমস্কার ভিউয়ার্স, নমস্তে ভিউয়ার্স, কেমন আছো তোমরা? আমি অনেক ভালো আছি ভিউয়ার্স। আজকে আমি তোমাদের ঢাকাই শাড়ির মানে যে আমার কটন ঢাকাই শাড়ি আছে আমার কাছে, তার ভিডিওগুলো বানিয়ে দেখাচ্ছি। তোমাদের যেগুলো যেগুলো পছন্দ প্লিজ আমাকে টেক্সট করো আর কল করো। আর তার আরেকটা কথা বলতে चाई, শাড়ি যেগুলো পছন্দ হবে সেগুলো जो साड़ी आप लोग को पसंद है उसके बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल जाएगी। हर कुछ मतलब वो साड़ी के मतलब एक सरप्राइज गिफ्ट भी है व्यूअर्स। तो लेट मत कीजिए, डोंट बी लेट, प्लीज़ कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए और गिफ्ट और साड़ी ले लीजिए। तो चलिए आप लोग मैं वीडियो में अपना साड़ी दिखाती हूँ व्यूअर्स। ये है एक डार्क पिंक कलर का ढाकाई साड़ी, देखिए। इसके साथ जो पल्लू है ये है, देखिए, ब्लू कलर का पूरा वर्क किया हुआ है। और ये पूरा अंदर जो डार्क पिंक कलर है इसके साथ अगर ये ब्लू कलर का ब्लाउज पहनूंगी व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत लगेगी। बहुत अच्छा स्वीट कलर एकदम, देखिए। उसके बाद मैं दिखाऊंगी ये सॉफ्ट पिंक, सॉफ्ट बेबी पिंक जिसको बोलते हैं व्यूअर्स। এটার সাথে এটা হচ্ছে একটা সফট বেবি পিঙ্ক ঢাকাই কটন শাড়ি। এটা হচ্ছে এর আঁচল, পুরোটাই এরকম, আর মাঝখানে এরকম বুটি কাজ করা। দেখো পুরোটা এরকম কাজ করা থাকবে। তো এই গরমে ভিউয়ার্স এই শাড়িগুলো ভীষণ ভালো, ক্যারি করতে খুব সুবিधा। এটা নয় कि পরে एकदम गरम बहुत गर्मी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऐसे साड़ी पहनोगे तो बहुत अच्छी लगेगी व्यूअर्स, बहुत सॉफ्ट है, कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके साथ आप कोई गोल्ड ज्वेलरी, हल्का गोल्ड ज्वेलरी पहनोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे। এটার পরে আমি দেখাচ্ছি একটা রেড কালার উইথ গ্রিন কালারের সফট ঢাকাই জামদানি। এটা হচ্ছে পুরোটা এর আঁচল, আর বডিটা হচ্ছে এরকম পুরো গ্রিন কালার, আর আঁচলটা হচ্ছে এরকম। তো এই শাড়িটার সাথে যদি তোমরা রেড ব্লাউজ দিয়ে পরো খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। ये साड़ी के साथ व्यूअर्स आप लोग अगर ग्रीन कलर रेड कलर का ब्लाउज पहनोगे इनके साथ तो बहुत खूबसूरत लगेगी। और हल्का कोई गोल्ड ज्वेलरी पहनना तो और भी साड़ी मतलब उसके साथ हल्का ज्वेलरी, ढाकाई के साथ हर टाइम हल्का ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो जो ये कॉटन सॉफ्ट ढाकाई है ये तो रेगुलर वेयर कर सकते हो आप। तो इसके साथ हल्का ज्वेलरी पहनोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे व्यूअर्स। उसके बाद मैं दिखाना चाहती हूँ ये, देखिए ये कलर बहुत सुंदर है, ये सी ग्रीन कलर है। ये देखिए ये सी ग्रीन कलर का सॉफ्ट ढाकाई कॉटन जामदानी, और इसका पल्लू है ये, এর আঁচলটা এরকম হবে। তো এটার সাথে ভিউয়ার্স তোমরা যদি হোয়াইট কালারের একটা ব্লাউজ পরো বা গোল্ডেন কালার, খুব সুন্দর লাগবে। আমার যদি সাজেশন দিতে চাও তো আমি বলবো এর সাথে হোয়াইট কালারের ব্লাউজ পরতে। হোয়াইট ব্লাউজ ভীষণ ভালো যাবে এটার সাথে, খুব ভালো লাগবে। ভীষণ সফট এই শাড়িগুলো, এগুলো অফিসে পরে যাওয়ার জন্য খুব ভালো। ঠিক ওকে ভিউয়ার্স, আজকে শাড়ি এই পর্যন্ত। আমি যে শাড়িটা পরেছি এটাও আমার শ্রী কালেকশনসে, তো শ্রী কালেকশনে। তো তোমাদের যদি এই রকম শাড়ি চাই তো ফটাফট আমাকে টেক্সট করো, আমি এরকম শাড়ি এনে দেবো। এর সাথে তোমাদের যদি ব্ল্যাক কালার বা কোনো অন্য কালারের বর্ডার চাই বা যে ধরনের তোমাদের ডিজাইন পছন্দ প্লিজ আমাকে জানাও, তো আমি এরকম শাড়ি নিশ্চয়ই তোমাদের এনে দেবো। ওকে ভিউয়ার্স, ভীষণ ভালো থাকবে, খুশি থাকবে, বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।